ये কমলটা কি করে আছে সাকশন মানে ভিডিও হইছে ভিডিও আছে হ্যাঁ এই সেকেন্ড চলে ও তেল আছে তুই দেখা নাই দেখেছি ভালো ক্লিয়ার রে এইটো আমার রুম হয় এই তরিকে দে এটা আমার রুম ভাই রুম নেই রুমটো একদম সৰু সৰু আৰু এইজনে চেগাই বহি আছে এইটো রেকর্ডিং হৈ আছে বে লাইভ फेसबुक लाइव चली আছে बे क्या हुआ ये हमारा किचन है देखेगा किचन देखेगा 1 मिनट मेरा बैक कैमरा किधर है भाई बैक कैमरा नहीं आता है क्यों नहीं आएगा देखेगा किचन दिखेगा ये फोटो उठता है बे ये हमारा किचन है किचन ये हीटर है इससे बनते हैं खाना ये हमारा पानी का कैन है